mga sangad, mga lunod, taliwala sa bagyo. But the reality is, it happens. Mahitabo kini. Not only on the open sea, dili lang sa dagat, but also in life. The best plan for surviving a storm is preparation. Ang maayong plano sa pagkaluwas gikan sa bagyo mao ang pagpangandam. No seasoned fisherman or responsible ship captain sets sail across the open sea without a thorough knowledge of the vessel's equipment. Walay butan nga mga isda o kapitan sa barko nga moadto lang sa laod nga wala magsuhito sa iyang sakyanan ug sa mga kagamitan niining maong sakyanan. And they never leave port without anchors. Dili kini sila mobiya sa pier, sa pantalan na walay mga angkla. That's for certain. Kinahanglan yung kag-angkla. They rarely live without studying the weather patterns. Ilasab nga istudyuhan kung unsa man ang mga kapanahunan, unsa man ang mga weather patterns, ting hangin baron, ting bagyo baron. Kung kinahanglan sila masuhito, asa sila agi. Bisan lang yung isda, kinahanglan masuhito sila, asa sila agi. Kung dining dapita, doon na may bato. Na kinahanglan din sila mubangga. Ang mga kapitan, kinahanglan masuhito, asa ang passage na safe. Na dili sila mga sangad. The secret of survival is what you do ahead of time in calmer waters. Ang sikreto mao kung sa imong gibuhat samtang wala pay bagyo. If your life is storm-free at the moment, kung ang imong kinabuhi malinawon karon, unsa may imong gibuhat? Tulog-tulog sa ka kay linaw pa man. I urge you to spend time in God's Word. Study the inspired charts He has given you for the journey of life. Deepen your walk with Him through prayer and personal worship. Then, when the inevitable winds of adversity begin to blow, kung usugod na o huyog ang bagyo sa kinabuhi, and they will certainly will blow. Sigurado yun na moabot ang bagyo sa kinabuhi. You will be ready to respond in faith rather than in fear. Don't wait. Ayaw paghuwat nga mangandam ka ining buhangin-hangin na. Ayaw paghuwat nga magpalipon ka kung nanay problema. Samtang malinawon ang imong kinabuhi, murag way problema, ayaw relax, pangandam. Kay maabot yun ang problema sa kinabuhi. Walay maka-eskapo ni. Check those anchors while it's smooth sailing. Susiha sa ang imong mga angkla samtang linaw pa, and you will be glad you did. God bless His word.